फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो चमत्कारी वृक्षटी को शेयर करुच्ची यार पत्र को केवल शास्त्रीय विधि मते सेवन करिया मात्र ही जो मानकर शीघ्र पतन जनित समस्या दे गति करुचंती से क्षेत्र में यह रामबाण सदृश कार्य करिथाए। जो भाई मानकर कार्य आरंभ होनु किंबा आरंभ होबार यथेष्ट आगुरी केवल दर्शन मात्र के ही से मानकर स्खलित हो जाउची जद्वारा कि एक अपमानजनित स्थिति से जीवन को निर्वाह करुचंती एवं एथिरु उद्धार पाया पई विभिन्न पाश्चात्य औषधर सेवन करुचंती जद्वारा कि से शारीरिक अशेष क्षयक्षति घटुची मानसिक अनग्रसतार शिकार होउचंती सेमानक पई एही चमत्कारी वृक्षर पत्र ही सबुठारु श्रेष्ठकर जहाँकि संपूर्ण निरापद अटे एवं कौनसी पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य नाही। प्राचीन आयुर्वेद विशारद सुश्रुतंक मतरे यह सबुठारु चमत्कार बाजीकरण औषध अटे जार कि एही सामान्य शास्त्रीय विधिमत सेवन रे ही जेकोसी व्यक्ति ठारे नव यौवन फेरी आए। जदि कौन वृद्ध व्यक्ति को मध्य एही वृक्षर पत्र को दि जाए तेबे ताठे युवकर मध्य शक्ति फेरी आए। तेबे एही चमत्कारी वृक्षर पत्रटी को आपण माने किभली संग्रह करिवे केउ सामान्य शास्त्रीय विधि मते सेवन करिवे जानिया पई वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एही भली कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेभली कि आमे जेतल आपण मानक सेवारे एही भली स्वास्थ्य भित्तिक किंबा तंत्रोक्त परामर्श भित्तिक वीडियो गुडी को अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबेस नजर पकेबा ई शक्तिशाली वृक्ष जहार पत्रर एही सामान्य विधिमत सेवन रे ही आपनकर शीघ्र पतन जनित समस्या चिरदिन पे मुक्ति पाइबे। जदि आपनकर कौनसी ना कौनसी कारणरू ता आपनकर शारीरिक त्रुटि बाबद होइथाउ किंबा आनुवंशिक कारणरू होइथाउ जदि आपनकर निजर कृत कर्म पई एभली घोर दुर्दशार सम्मुखीन होउचंती निज स्त्री को संतुष्ट करिबा तो दूर कथा स्त्रीर दर्शन कथन मात्र के ही आपनकर स्खलित हो जाउची एक अपमान जनित स्थिति रे आपण माने कारबार होउचंती एवं एथिरु रक्षा पाइबा पई आपण विभिन्न प्रकार पाश्चात्य औषधर सेवन करुचंती जहाँकि पार्श्व प्रतिक्रिया हेतु विभिन्न प्रकार शारीरिक विलक्षण प्रकाश पाउची मुंड बिंधा शारीरिक कमजोरी प्रत्येक कार्य थकापण एवं मानसिक विषन्नता एही पाश्चात्य औषध सेवन ही सृष्टि होता है जहाँकि शरीर पक्षरे एक विषतुल्य अटे। यही समस्या को दृष्टि रखिक आज भिडियो प्रस्तुति यही चमत्कार वृक्षर पत्र को ही यही सामान्य विधि मते केवल सेवन कले आपनकर शीघ्र पतन जनित समस्त समस्यार समूले विनाश घटी थाए एवं आपनकर धातु पृष्ठ होइकरी आपण सेही क्षेत्र में प्रबल बलशाली होई उठी थांती एवं तांको संतुष्ट करिया पई आपनको आउ कोनसी द्वितीय पंथार आवश्यक मध्य पड़ी न थाए। तेबे एही वृक्षर पत्र को आपण माने किभली केउ शास्त्रीय विधि मते संग्रह करिवे केउ मते सेवन कले चमत्कार फल मिलिबो वीडियो को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु। तेबे एही चमत्कार वृक्षटी होउची आपनकर बबुल गछ जहाँकि आपनकर प्रायतः सर्वत्र देखिबा पे मिले। बबुल एक कंटा जातीय गछ आपनकर तंत्रोक्त वशीकरण क्षेत्र हो सम्मन हो उच्चाटन हो एवं मारण प्रयोग हो एही बबुल गछ को चमत्कार ढंगरे आपनकर तंत्रोक्त क्षेत्र में व्यवहार करा जाए एवं यार आयुर्वेदिक औषध गुण मध्य अनुरूप अटे। आपण माने एही बबुल गछर कमल पत्र को किसी संग्रह करिवे एवं यार कंचा कमल फल की ही संग्रह करिवे सम परिमाण रे आनिबे अर्थात आपण जेतिकी परिमाणर ओजनर एही बबुल गछर कमल पत्र को नेबे सेतिकी परिमाण ओजनर यार फल को संग्रह करिवे जो फल की मंजी होई नथिबो एही भली कमल फल एवं कमल पत्र बबुल गछर सम परिमाण रे संग्रह करि सारिकी ताकू गृह को आनिबे ताकू परिष्कार जल रे धोइकरी छाई रे सुकै सारला परे ताकू चूर्ण करि नेबे एवं सेही चूर्ण रे आपण माने सम भागर मिश्री मिसेबे अर्थात जदि आपनकर से समस्त चूर्ण 50 ग्राम हैला 50 ग्राम शुद्ध मिश्री से मिसेकरी ताको गोटे सफा काच बोतल शीशी रखिबे एवं एठिरु प्रत्येक सकाळ एवं संध्यारे अर्ध चामच लेखा ठंडा पानी रे नियमित 7 दिन पे व्यवहार करिकरी या चमत्कार फल को लक्ष्य करिवे आपनकर देहरे एक नूतन यौवनर स्पर्श अनुभूत हबो। जदि कोनसी वृद्ध व्यक्ति मध्य याकू 7 दिन मात्र सेवन कला ता भितरे नव यौवनर चेहरा फुटी उठिबो एक अश्व क्षमता संपन्न से व्यक्ति होइजिबो। आपनकर संभोग बाजीकरण क्षेत्र में यह प्रचंड शक्तिशाली भाव में कार्य करिथाए
ଯାହାକି ସୁଶ୍ରୁତ ତାଙ୍କର ସଂହିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପତନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ, ଧାତୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଆଦୌ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଫଳର ମିଶ୍ରିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସେବନରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ବବୁଲ ଗଛର ଫଳକୁ ଆପଣମାନେ ନ ପାଆନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରେ କେବଳ ପତ୍ରକୁ ହିଁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ପତ୍ରକୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏହି ବିଧି ମତେ ଆପଣ ଯଦି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଲି ପେଟରେ, ତେବେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ବବୁଲ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ବବୁଲ ଗଛକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହାର ପତ୍ରକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପତନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନର୍ସରୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ବବୁଲ ଗଛକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ବବୁଲ ଗଛକୁ ନ ପାଆନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପୁଟଲି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ, ସେଠାରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଅକରକରାର ମଞ୍ଜି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ଆଣିବେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜିକୁ 8 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଆଣିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅକରକରା ମଞ୍ଜିକୁ ଯେତିକି ଭାଗ ଆଣିବେ, କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜିକୁ ତାର 8 ଗୁଣା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓଜନରେ ଆଣିବେ। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରି 9 ଚାମଚ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକରକରା ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଣିଲେ, ତା ଦେହରେ କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜିକୁ 8 ଚାମଚ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ମିଶ୍ରିକୁ 9 ଚାମଚ ମିଶାଇବେ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ଏକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗୋଟିଏ କାଚ ଶିଶିରେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅଧ ଚାମଚ ମାତ୍ର ଖାଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ରହୁଛି ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପାଟିରେ ଚାଟିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣମାନେ ନ ଚାଟିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଶ୍ଵ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଥିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଙ୍ଗମ ବଜାଇକି ରଖିଥିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବବୁଲ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପତନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସେୟାର କଲି ପାଖରେ ଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଟଲି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଗ ମସଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମରିଚକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧିତ ହେବ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଔଷଧର ସେବନର ଯେଉଁ କୁପରିଣାମ ତାକୁ ସେବନ କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗଟି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିକରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ଦହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ବଶତଃ କାହା ଆଗରେ କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ଫଳରେ ସେହି ଯୁବ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପକାର ଘଟି ପାରିଲା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।